Salam alaikum khawtana. Bonjour à toutes et à tous. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer un arbre qui est infesté de pucerons. اليوم راح نوري لكم شجرة راهي معمرة بلي pucerons كيما راكم تشوفوا فيها بارتو. هادو لي pucerons تاع الشجرة هادوما ياكلوا لها كاع لاسيف تاعها الشجرة، يمسوها حتى الورق تاعها يولو صفورة يفروها. Ces pucerons ils vont se nourrir de la sève de l'arbre, ils vont à travers les feuilles, ils vont la pomper jusqu'à les rendre jaunâtres, c'est-à-dire pomper presque toute l'énergie de l'arbre. Et ces pucerons travaillent en duo avec les fourmis, ça veut dire les fourmis les défendent. Pas pour rien, bien sûr, on n'a jamais rien pour rien. En fait, ces pucerons produisent un liquide sucré qu'ils expulsent de leur abdomen. Il s'appelle le miella. Et ce liquide, les fourmis en raffolent. Et rien que pour ça, les fourmis les défendent contre tout prédateur. Bon, هاد لي بيسون هادوما يبرودويزيو ويخدموا في كرشهم واحد الليكيد حلو. هذاك الليكيد هذاك المن اللي يموتوا عليه، الور المن اللي ديفونديو عليهم ما يخليو حتى واحد يدنا عليهم. دونك لي بيسون هادوما راهم يعطوا لهم الليكيد هذاك راهم يوكلوا في النمل. الور المن اللي ديفونديو عليهم كيما تشوفوا هنا المن النمل الكحوله كاين بارتو يديفونديو عليهم ويخليو حتى واحد يتقرب ليهم. Alors l'insecte qui ياكل le plus les pucerons هادوما bon كاين quelques guêpes ياكلوا les pucerons هادوما وكاين لا larve تاع لا كوكسينيل. كاين لا larve تاع لا كوكسينيل تاكل منهم بزاف les pucerons هادوما. مي كي يكونوا النمل اللي ديفونديو عليهم هكذايا لا larve تاع لا كوكسينيل ما تلحقش ليهم باسكو النمل ياتاكيوها. مي انا لا larve تاع لا كوكسينيل هاد العام راني ما شفتش بزاف. Bon, ces pucerons, leur prédateur principal c'est la larve de la coccinelle et quelques guêpes. J'ai vu des guêpes se nourrir de ces pucerons. Mais les fourmis les défendent de bec et ongle pour le miella ou la miella. Et c'est-à-dire que cette année, j'ai pas vu beaucoup de coccinelles ici, ni de larves de coccinelles. Peut-être que c'est pour ça. De toute façon, c'est le seul arbre qu'on a ici qui est infecté comme ça de pucerons. Bon, c'est pas grave. Moi, je l'ai laissé exprès. Ça fait plus de 15 jours que je l'ai remarqué. Je l'ai laissé exprès pour voir est-ce que la nature va se réguler naturellement. Bon, maintenant, je vois que l'arbre, il est un peu en souffrance. Alors, أنا remarquéتهم صافي واحد 15 jours مني remarquéتهم وقلت بالك نخليهم بالك دوك الطبيعة وحدها ولك شوفوا لا جاب اللي تجي تاكل لي بيسرون هايليك والنمل اللي ديفونديو عليها هايليك اون ديريكت. Voilà, la guêpe elle vient pour manger les pucerons et la fourmi défend les pucerons bec et ongle jusqu'à ce que la guêpe elle a attaqué la fourmi. Mais bon, voilà une autre sorte d'insecte qui mange les pucerons. Ça doit être de la famille de la guêpe, je connais pas. Alors j'ai remarqué que cet arbre il est vraiment en souffrance. Alors j'ai décidé de traiter. الشجرة اللي كراهي تسوفري أو الورق تاعها بداو يصفارو. Ça veut dire que les pucerons vraiment les pucerons صدموا عليها بالقوة. Ça veut dire que راهم vraiment يسوفريو فيها وأنا شفتهم كانوا غير الفوقة ودوكا راهي مشات الحالة راهم هبطوا حتى لتحت وكدا. Ça veut dire que ما تريقلاش الحالة طبيعية. أنا لازم ننترفونيو مي راح ننترفوني بطريقة هدرت لكم عليها ديجا. Je vais intervenir avec du vinaigre de cidre naturel, bio bien sûr. Et le dosage c'est 1 pour 3. Ça veut dire que disons que si vous mettez un demi-litre, c'est 1,5 litre d'eau qu'il faut rajouter et mélanger après asperger. Alors on va tenter l'expérience ensemble. Avec du vinaigre de cidre. Moi je vous ai dit j'utilise pas de produits chimiques, pas du tout. Quitte à perdre l'arbre, mais je vais pas utiliser de produits chimiques. انا راني نقول لكم انا كما قلت لكم ديجا انا ما نوتيليزيش المواد الكيميائيه
ما نوتيليزيهاش ميم اذا ماتت الشجره ما نوتيليزيش المواد هذيك. راح نوتيليزي خل التفاح طبيعي مخلط الدوزاج تاعو سي 1/3. صافي نص ريتله بريتله ونص. المهم 1/3 تقدر دير بالكاس، كاس واحد تاع الخيل ب3 كيسان تاع الماء. ودوك نديرو ليكسبيريونس كيف راكم تشوفوهم يجو دي كاب صغار هكذا هما اللي ياكلو لي بوسرون هنايا من اللي ديفونديو عليهم. راكم تشوفو لا كاب هنايا سي لا كاب qui vient pour manger les pucerons, mais les fourmis les défendent bec et ongle pour la miela ou le miela. Alors ce qui fait qu'on va tenter l'expérience on va tenter l'expérience ensemble. Je vais l'asperger et on va voir ce que ça va donner. Voilà, j'ai préparé juste un petit vaporisateur. جبت بشباشة صغيرة بهادي اللي حنا ناسبيرجيهم نورمال، ناسبيرجيو نورمال هكذايا، ناسبيرجيو بوندون حنا اسبيرجي خطرة في اليومين، صافي دير نهار ناسبيرجي نهار ما نسبيرجيش. Je vais décaler pendant 3 fois, c'est-à-dire نديرها 3 fois de suite. ناسبيرجيها 3 fois de suite. Je vais asperger en décalant 1 jour sur 2 pendant 3 fois. Allez, et on va voir le résultat, Inch'Allah. Je vous ferai une vidéo sur le résultat si ça marche ou ça marche pas. Salam alaikum khawtina, à très bientôt, Inch'Allah. Thallah firahkum, bon voir tout le monde. À très bientôt, Inch'Allah. À un qarib, Inch'Allah. Salam alaikum.